नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मार्च मास 6 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेरे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी दहीपुर सर बालेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी साइंस खेलार पुरी। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी तोमांड भुवनेश्वर। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी विष्णुपुर गोपालपुर बालेश्वर। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बालीमेद भद्रक रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी उत्तरा छक उत्तरा शासन पुरी। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी काईमाटी कपिलास रोड ढेंकानाल। आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी सरकंतरा हाटसाई भुवनेश्वर। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी छताबर चंदका खोर्धारे। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आई गिणिया भुवनेश्वर। आजिर नाटक गुहारी सुण दीनबंधु। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी झारपड़ा भुवनेश्वर। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी गड़ सानपुटु डेलांग पुरी। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गोड़ीसाही त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक जानुआर। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पतराजपुर बालेश्वर। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी बेलटिकिरी ढेंकानाल। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी ब्राह्मण साइल फूल नखरा कटक रे। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी मधुपुर उत्तरा छक पाख पुरी। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी नो मौज आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिछि चाही। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी नारंग बस्त आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार प्रथम रजनी बघेई टांगी बालीसाई खोर्धा। आजिर नाटक राजधानी राजा पुओ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी मुंडू मुहाण जाँला खोर्धारे। आजिर नाटक
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତେଣ୍ଟୋଇ ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଦଳା ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଳିପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଭଣା ବିଷ୍ଣୁପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋପୀନାଥପୁର ଧଉଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଦନପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମତଗାଁ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମିରିଗିଣି ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚକ୍ରଡ଼ା ଦରଡ଼ା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଗେଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଛୁପଦା ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଳକଳ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଧାରପୁର ଗନ୍ଦିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଉଳଗଡ଼ିଆ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସାନମଣ୍ଡୁଳି କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୈରପୁର ବାଲିଗରଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମେଘାଦାସପୁର ମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ଡମପଡ଼ା କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତରାବଇ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅରନ୍ଦା କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚାଉଳିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଈଶ୍ୱରପୁର ମାର୍କଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସଜନୀ ନୁହେଁ ସେ ତ କନିଆ ରାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଡ଼ା ଅନ୍ତରା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ
ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହ ଦୁଆର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜିଲେଇଲ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୁଧୁ କାଟେଳି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।